What's your favorite behind-the-scene memory from season 1? Oh, season 1. Ano ba? Ang dami. Sa'yo ng Dami season nga. 1 din eh. Ikaw, ano ba favorite mo? Ako, pinaka-favorite kong scene natin na sa season 1, yung siguro yung sa Soju. Yung, Oh, yeah, oo. yung sa huli. Kasi yun yung pinaka-huling-huli natin Yeah, sa day yun 3 na. Oo. Totoo. Tapos parang, wala, tuloy-tuloy lang. Na Masaya. parang, yung iba nga dun, wala sa script eh. Parang ganun. Mm. Sir, what is the Korean of shot glass? Chan. Dito? Chan. Chan. How about bed? 침대. Chimney. How about love? 사랑해. 사랑해, too. 사랑해. 사랑해, too. What's 애매? Joke! Joke only. So this is just a joke? You don't love me, 바보? 애매. Cheers! Yung Tagalog, shot puno. 샷 분호. 샷 분호. Ay, long shot! Ah, 샷 분호. yes! Ganun nga, sir. Init. Init. Whew. So hot, no? Init. Whew. Very hot. Diyos ko po, Diyos ko po. Ang init. Sir, I just, get water. So hot.